Então, estamos aqui com os dois representantes do Ministério de Educação da região de Chelyabinsk, na Rússia. Tchurina Helena e Barabás Andrei estão conosco. A Faculdade de Educação está recebendo essa semana esse grupo de gestores do Ministério da Educação e curiosos, interessados em conhecer sobre o sistema educacional brasileiro e sobre as formas, quer dizer, como é que se dá no Brasil a formação de professores. Aqui ao lado eu tenho Lada Radomanova, que vai ser a intérprete dessa conversa. Assim como eles querem conhecer o nosso sistema educacional, nós também temos interesse em saber como que está organizado o sistema educacional deles na Rússia. Quer dizer, os níveis, se o ensino é público, se o ensino é privado. Значит, вы приехали к нам, чтобы посмотреть, как здесь устроена, значит, образовательная система в Бразилии. А нам тоже это интересно, и мы хотели бы узнать немного больше о том, как у вас в России, значит, какая образовательная система у вас в России. Ну, на сегодняшний день то, что мы увидели у вас, во многом похоже на ту систему, которая существует в России. По крайней мере, у нас, как и у вас, есть федеральный уровень, региональный уровень и муниципальный уровень. И то, что нам было интересно посмотреть, именно распределение между этими уровнями той ответственности за организацию образовательного процесса. И мы увидели некоторые различия, которые существуют, что вызвало определенный наш интерес. Ну, какие-то моменты мы в том числе для себя отложили, поскольку действительно ваша система, она otlичается от той системы, которая есть у нас. Bom, desde o começo nós percebemos que existem várias coisas que são parecidas quando falamos do sistema educacional no Brasil e na Rússia. Nós também temos o sistema educacional no nível federal, regional e municipal, mas também vimos que tem umas coisas que são bem diferentes, e das quais vamos falar agora. В России гарантируется общее образование по Конституции. Это и дошкольное, то, что мы видели, детский садик. Это у нас 3 уровня общего образования. Начальное 4 года, то, о чем мы говорили, с 5 по 9 основное и старшая школа. Это то, что в России гарантируется бесплатно каждому гражданину. Então, na Rússia, pela Constituição, é garantido o ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. Quando eles dizem ensino básico, eles estão se referindo a creches, né? Então, até 6 anos de idade. Daí tem um ensino básico, que na verdade não tem essa diferenciação entre ensino fundamental e médio. A gente tem uma separação em 3 partes. Primeira das 6 anos até 10 anos, depois das 10 anos aos 15 anos e depois dos 15 anos aos 17 anos de idade, né? Que na verdade é um processo. E essa educação é gratuita para todo mundo, ela é garantida para todo mundo. Aqui eles viram como é que nós expusemos para eles como é que é a formação de professores, inclusive qual é o papel, que tipo de função e papel tem uma faculdade de educação como a nossa, né? E o nosso interesse é em saber como é que são formados os professores para a educação básica, entende? Quer dizer, a procedência deles é da universidade, como é que é? Вот как вы могли видеть, здесь у нас как проходит подготовка преподавателей, значит, их обучение, в том числе, значит, в этом университете. Мы хотели бы знать, как у вас в России проходит подготовка преподавателей для начальных школ. Ну, у нас в России есть отдельные вузы, высшие учебные заведения, университеты, которые занимаются подготовкой педагогических кадров для школ и дошкольных образовательных учреждений. В Челябинске, в частности, есть такой университет, Челябинский государственный педагогический университет.
Помимо этого у нас есть учреждения, которые позволяют выпускникам средней школы, не поступая в университет, получить начальные знания в области педагогики и заниматься педагогической деятельностью, но в усеченном варианте, то есть это только может быть либо воспитатель в детском саду, либо учитель начальных классов. Дальше данный В педагог Челябинске два колледжа, два имеет. педагогических колледжа. Один готовит именно для дошкольных учреждений, для садиков, то, что мы говорили, а второй колледж готовит именно учителя начальных классов с преподаванием иностранного языка. У нас иностранный язык преподается сейчас со 2 класса, поэтому учитель начальных классов должен владеть иностранным языком. Então, na Rússia é assim. Em primeiro lugar, nós temos as universidades pedagógicas, das quais estudam os futuros professores das escolas. No entanto, para você ser um educador na creche ou trabalhar nos primeiros 4 anos da escola fundamental, você não precisa ter um ensino superior. Para tanto, existem vamos dizer, as instituições do ensino médio profissionalizante. A Eliana disse que existem na cidade de Tiradentes 2 escolas, 2 colleges, na verdade, que preparam os professores para trabalharem com as crianças nessa idade. Então, na creche, uma é para os educadores da creche e outro college ele prepara os professores do ensino fundamental no ensino de línguas, porque agora o ensino de línguas se tornou obrigatório nas escolas a partir do 2º ano de Línguas e tem quais línguas? Inglês? Какие языки, значит, вы сказали, значит, они Самый распространенный иностранный язык это английский, а также в школах преподается немецкий, французский, но сейчас очень становится распространенным, начинает распространяться китайский язык, а также испанский. Então, a língua inglesa é a mais importante e ela é estudada em todas as escolas obrigatoriamente. Depois dela, os alunos têm também a possibilidade de estudar francês e alemão. E nos últimos tempos está ficando cada vez mais presente o ensino de chinês e espanhol. Quanto tempo lá, qual é a duração do período, né, do dia escolar lá? Quer dizer, quanto tempo os alunos ficam na educação básica na escola? Quantos dias por? Não, quanto tempo, quantas horas por dia, né? Se é um ensino de tempo integral ou se é só meio У вас в России как в школах, значит, 2 смены, 1 смена, сколько часов в день ученики проводят в школе? Ну, в зависимости от того, на каком уровне учится ученик, да, начальная школа 20 часов в неделю нагрузка, среднее звено с 5 по 9 класс максимальная нагрузка там достигает 34, и 10 старшая школа 37 часов на сегодняшний день. Соответственно, в среднем ученик проводит в школе в учебных занятиях непосредственно в пределах от 5 до 6-7 часов. После обязательных учебных занятий у нас существует дополнительное образование, когда ребенок в зависимости от его интереса имеет возможность заняться тем, что ему ближе, то, что ему интересно, то, что будет способствовать его дальнейшему развитию, в том числе подготовке к поступлению в университеты и, соответственно, дальнейшему обучению. Семья может выбрать еще дополнительно до 10 часов. То есть вот сколько ребенок может освоить, государство гарантирует до 10 часов дополнительных занятий. В неделю, бесплатно. Бесплатно. Все понятно. Então, isso depende do número de horas que um aluno precisa ficar na escola, depende do nível.
A gente falou que então a escola tem 3 níveis. No primeiro nível, que são os primeiros 4 anos, o aluno fica por semana 20 horas na escola. No segundo nível, ele vai ficar 34 horas e nos últimos 2 anos, que é considerado o terceiro nível da escola, ele vai ficar 37 horas. Então, na verdade, são 5, 6 ou 7 aulas por dia. Sendo que as aulas também acontecem nos sábados. E depois dessa, geralmente as aulas acontecem em um turno, então não é período integral, mas depois das matérias obrigatórias, os alunos ainda podem fazer as matérias facultativas, que podem servir como uma preparação para os vestibulares, por exemplo. Na verdade, os pais e os alunos podem escolher até mais 10 horas de matérias facultativas. Então, isso é o máximo que um aluno pode ter. E, obviamente, tudo isso é de graça. Então, todas essas horas ele pode escolher e ele vai ter de graça. Tem o ensino no período noturno para eles? У вас есть в России вечернее отделение в школах? Есть вечернее отделение, но еще предыдущий вопрос. В основном в России учатся в одну смену, хотя в зависимости от объема города, да, существует проблема обучения во вторую смену. Вот на сегодняшний день 16% вот в Челябинской области детишек учатся во вторую смену, то есть после обеда. Да, и для нас это проблема, потому что наш президент сейчас поставил задачу, что все дети должны учиться в первую смену. И мы начали строить школы, новые школы. Сейчас целая программа разрабатывается по строительству новых школ, они будут еще крупнее и маленькие в селах, для того, чтобы разгрузить. И после вот 8 класса, в принципе, нашей школы, да, ребенок имеет возможность своеобразного выбора, да, и выйти вот на вечернее образование, когда ему по тем или иным причинам становится сложно получать образование, ему нужно пойти, допустим, работать, то с разрешения органов государственной власти ему может быть разрешено перейти на обучение, именно вечернее обучение, для того, чтобы он закончил школу, получил аттестат и ему была открыта дорога. 8 класс, но это где-то у нас 14-15 lет. Все понятно. Então, primeiro em relação à pergunta anterior ainda, eles queriam falar, então não existe ensino integral, eles estudam em 2 turnos. Hoje em dia tem uma iniciativa do presidente que diz que todos os alunos deveriam estudar exclusivamente no período matutino, ou seja, no primeiro turno. Né? Só que existe um problema que não tem um número de escolas suficiente ainda, e por exemplo na região de Tilápia, 16% de alunos ainda estudam no segundo turno, que é depois do almoço, né? À tarde. Enfim, agora existem vários projetos que visam a construção das escolas novas e também para resolver esse problema, obviamente. A segunda pergunta foi sobre o período noturno. Sim, ele existe. Existe período noturno e não é muito comum, mas ele geralmente serve para as crianças que precisam por algum motivo começar a trabalhar ou fazer algum outro tipo de atividades durante o dia. Então você precisa provar isso por meio de um atestado e eles podem fazer isso a partir de 14 anos de idade. Até então, só a partir de 14 anos que eles podem escolher podem ter acesso ao noturno. То, что, можно секунду, принципиально, наверное, нас отличает от бразильской системы, то, что у нас вот в школах развита очень профилизация. Вот мы задавали этот вопрос, нам ответили, что таких ни классов, ни школ нет, в основном идут по микроучастку или вот по микрорайону близлежащих. У нас есть понятие профильных школ или профильных классов, особенно старших, когда в одном классе или в одной школе концентрируются дети, собираются дети, которые изучают, как сказать, углубленно или расширенно, например, отдельные предметы. Да, то есть математические, химические школы, гуманитарные. У нас вот таких школ много. Здесь вот, мы так поняли, что этого как бы нет. Хотя, да, в эти школы собираются дети с разных микрорайонов. Туда поступить надо. Да, и в частности есть вот уникальный опыт для Челябинской области. Наличие областного лицея, такого интерната, туда, где
в который поступают дети со всей области. И живут в этом интернате, осваивают, соответственно, учебную программу такого вот И углубленного поступают именно как в вузы. То есть туда поступить Значит, надо, там есть предъявить вступительные высокий экзамены. уровень знаний. Да. Хорошо. Então, uma das diferenças que eles perceberam entre a educação na Rússia e no Brasil é que aqui no Brasil, como vocês já disseram, não existem as escolas com um ensino focado em uma determinada área. Por exemplo, na Rússia existem as escolas onde você pode estudar uma matéria ou uma área com mais profundidade. Por exemplo, existem as escolas onde você estuda mais matemática, onde você estuda mais as humanas, física e tal. E essas escolas, elas geralmente têm um vestibular, ou seja, o aluno precisa passar por um tipo de prova antes de entrar. E isso também é diferente um pouco porque aqui no Brasil, como eles entenderam, você estuda naquela escola que é mais próxima da sua residência. Como na Rússia existe esse tipo de escola, essa escola não precisa estar perto da sua residência. Você pode mesmo nem ser da mesma cidade. Geralmente as crianças da região inteira são aceitas nessas escolas. E aí depende do nível, quer dizer, para cada nível tem esse tipo de escola. Sim, elas são, então, tudo isso que falamos sobre esses 3 níveis de ensino, sim, eles existem nessas escolas, né? São para aqueles que já sabem o que eles querem, o que eles têm afinidade, e eles escolhem esse tipo de escolas. Tem uma pergunta que, quer dizer, acho que por conta de, no Brasil, a gente está vivendo esse momento, né? Que é a questão do currículo, né, dos programas, como é que é lá na Rússia, quer dizer, se existe um currículo único para todas, Você disse matérias. um currículo para todas as escolas, e quem elabora esse currículo, se tem participação dos professores. Значит, во всех школах предметы, которые ученики изучают, они одинаковые или есть, значит... Да, вот этот подход нас тоже несколько поразил в Бразилии, когда мы задавали в школе самостоятельности, у школ очень много бразильских. Образование в России, оно очень стандартизировано. У нас есть понятие федерального государственного образовательного стандарта, который очень четко фиксирует в каждом классе перечень учебных предметов и тех результатов, которые должны добиться в школе. Это обязательно. Но есть часть, которая формируется самой школой. Вот здесь самостоятельно. Здесь они могут добавлять свои учебные предметы, расширять отдельные предметы и как бы количество часов немножко они могут, так скажем, варьировать внутри. Но предметы, в каждой российской школе перечень предметов, он установлен стандартом. Então, na verdade, falando em currículo, é importante dizer que na Rússia existem as regras muito sérias que determinam quais matérias devem ser dadas nas escolas, quais são obrigatórias, até que nível um aluno precisa saber uma determinada matéria. Eles todos passam no final uns exames. Mas também cada escola pode ela mesma decidir quais vão ser as matérias facultativas, ou seja, o que os alunos vão poder escolher além dessas matérias obrigatórias que eles têm. Não sei se já falaram, mas o acesso do aluno que termina a educação básica à universidade, como é que é feito? Se há um exame único. Чтобы поступить, значит, в ВУЗ, что ученик, какие экзамены ученик должен пройти, какие тестирования? У нас есть понятие единого государственного экзамена, который сдается по всей территории при абсолютно одинаковом подходе. Для того, чтобы получить документ об образовании школьном, необходимо сдать 2 основных предмета: русский язык и математика. Скоро будет английский язык. Да, скоро будет обязательно третий английский язык. Соответственно, для того, чтобы поступить в какое-то учебное заведение высшее, необходимо сдать набор, который определяет само высшее учебное заведение. Как правило, это 4, допустим, предмета. 2 из них обязательно русский, математика, и 2 по выбору. Допустим, история и
обществознания, ну, то есть политика, скажем так, вот то, о чем сегодня говорили, или физика, химия, то есть вот какие-то такие предметы. Перечень определяет непосредственно сам университет, и ученик заранее определяется, с этим набором он фиксируется, и дальше проходит процедура аттестации, она отличается реально от того, что мы услышали в Бразилии, поскольку у нас очень такой больше строгости в процедуре, контроле процедуры, то есть она полностью независима от образовательного учреждения, и дети сдают экзамен на отдельных специальных пунктах, и на этих пунктах в качестве контролеров за экзаменом не могут присутствовать те учителя, которые учили детей, это учителя других образовательных учреждений, плюс общественные наблюдатели, плюс сегодня это очень большой такой пласт контроля через видеонаблюдение и так далее. То есть вот, в отличие от brazilianского образования, у нас здесь сама procedura, она более stroga. Então, na verdade, nos últimos anos foi implantado a único de vestibular, vamos dizer assim. Na verdade, é uma prova que se chama o exame único, que todos os alunos passam no final do ensino médio, no final dessa educação que a gente disse, de 3 etapas, na verdade. E esse exame, os alunos precisam obrigatoriamente, para receber o atestado de conclusão do ensino básico, então, passar pela prova de matemática e russo. Isso é obrigatório para todo mundo. Além disso, o aluno pode escolher outras matérias, ou seja, deve escolher outras matérias, que dependem da escolha da profissão, ou seja, da faculdade que ele pretende entrar. Então, às vezes e na verdade, essas outras provas, essas outras matérias elas vão ser definidas pela própria universidade ou pela própria profissão, né? Ou seja, o aluno às vezes vai além da prova de matemática e russo, vai precisar de prova de química e biologia, ou às vezes vai precisar de prova de história, política. Então, ele vai fazer essa mesma prova, só que nas outras áreas, né? Então isso, e eles também falaram que esses exames eles passam nas escolas onde os alunos estudaram, mas quem controla os alunos, quem está com os alunos durante a prova não são os professores deles, isso é proibido, mas são os outros professores, outras pessoas de fora, e sempre tem câmeras acompanhando os alunos, então a prova é muito séria e é muito controlada. Есть второй вариант поступления в высшее учебное заведение, в университет. Это так называемые победители Всероссийской олимпиады школьников. То есть это есть целый, по 21 предмету ежегодно проводится олимпиада, и победители, то есть это самые лучшие дети, которые есть в России, по каждому из этих предметов они получают соответствующие документы, предъявляют его в высшее учебное заведение. И, как правило, университеты очень охотно таких детей берут, потому что они очень одарены в своем учебном предмете, в своей науке. E o outro jeito de você entrar numa universidade é que existem na Rússia as Olimpíadas. E um aluno que conseguiu passar nas Olimpíadas e ganhou o prêmio, ele pode entrar diretamente no ensino superior. Por quê? E, na verdade, as universidades querem muito esse tipo de alunos, porque justamente esses alunos já são meio especialistas na área que eles estão estudando, né? E todo mundo, então, está querendo aceitar esses alunos. Eles não passam eles só precisam passar, então, pelos dois, fazer a prova de russo e matemática, mas o resto, então, não precisa, eles já têm acesso. E nos outros níveis lá, queria saber se há avaliações, né, do sistema, dos níveis, desses níveis básicos aí, né, se há uma avaliação geral do governo de larga escala, ou se, como é que é isso? Para passar de um nível para outro? Não. Aqui no Brasil nós temos, periodicamente, avaliações do rendimento, do aproveitamento dos alunos em cada nível escolar. Entendeu? Isso
E isso acaba resultando nos indicadores, né, de como que o aluno está em matemática, em português, se ele tem, se ele desenvolveu determinado tipo de conhecimento. Вот вопрос такой, кто следит, значит, за уровнем, за качеством, на самом деле, образования в школах? Кому, значит, школы отвечают, кто следит за результатами учеников, значит, как они проводят тестирование? Ну, вообще у нас существует, можно сказать, 3 уровня контроля. То есть первое – это само образовательное учреждение, которое выстраивает внутри себя систему и по определенным параметрам анализирует те результаты, которые достигают ее обучающиеся. И сегодня мы говорим, что главное, чтобы этот анализ шел относительно самих успехов обучающихся. Второй уровень – это органы государственной власти, региональные министерства в лице, ну, в данном случае есть Центр оценки качества образования, который по определенным параметрам, по заданию нашего министерства может проводить оценку соответствующих параметров. Ну и наше федеральное министерство, которое сегодня выстраивает отдельную систему оценки. Она достаточно разнообразна, включает в себя достижения обучающихся, достижения профессиональный уровень педагогов, в зависимости от которого можно будет там его корректировать через дополнительное обучение в педуниверситетах, допустим. И вот единый государственный экзамен. То есть вот такая система контроля трехуровневая, которая существует на сегодняшний день. Ну и плюс есть еще такое понятие, как независимая оценка, которая осуществляется общественностью, родителями, вообще сторонними организациями. То есть там именно 2, опять же, таких направления. Это оценка, собственно говоря, вот каких-то качественных изменений, да, и оценка тех условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Тяжело тебе будет переводить. Нет, я запомнила. Так, сейчас попробую. Então, em primeiro lugar, eu queria falar que, sim, a educação é muito controlada e está sempre sendo avaliada. A avaliação do ensino, ela é feita, vamos dizer, em 3 níveis. Primeiro, o controle é a escola que faz. A própria escola, então, está acompanhando os resultados dos alunos, como eles estão indo e tal, e o processo, obviamente, da educação na escola. O segundo nível são os órgãos no nível regional, o mais importante deles é o Ministério de Educação no nível regional, e a terceira etapa são, na verdade, o Ministério no nível federal. Ministério de Educação no nível federal, e também esse exame único que os alunos passam no final do ensino, ele na verdade serve como um medidor da qualidade do ensino. Além disso, muito importante também a opinião dos pais, ou dos cuidadores das crianças, que podem também, que devem, na verdade, opinar sobre a qualidade do ensino, sobre a qualidade da escola. Tá certo. Lá, daí só para terminar, né, quer dizer, a Universidade de São Paulo, hoje em dia, né, tem muito interesse em convênios, em ações bilaterais, né, com universidades ou com órgãos de outros países, né, e temos alunos, inclusive da Faculdade de Educação, em diferentes países, né, em diferentes universidades, e a questão é saber se eles veem, como eles veem a possibilidade de uma ação bilateral, né, com o país deles. Значит, последний такой вопрос. Нам здесь, в университете Сан-Паулу, очень интересно, значит, международное сотрудничество между Бразилией и Россией. У нас уже очень много студентов учатся за границей, в других странах, по обмену, и нам было бы интересно, вам интересно такое сотрудничество? То есть, что вы думаете по этому поводу? Но, к сожалению, в нашей делегации нет ректора педагогического университета, но наш Челябинский педагогический
технический университет сотрудничает с очень большим количеством стран и по обмену студентами, и в том числе по обмену опыта преподавательского состава. То есть преподаватели ездят на стажировку, вот именно преподаватели вузов, да, то есть университетов. Поэтому, безусловно, опыт Сан-Паулу очень интересен. Особенно мы сказали, что вот нам очень понравился этот опыт, когда при университете есть свой садик и своя школа, и вот это является таким местом, что ли, да, практики, то, о чем мы говорили, когда постоянно у студентов есть возможность практиковаться. Очень интересная схема, она у нас, но, к sожалению, в Челябинской области у нас такого нет. Então, na verdade, nós também teríamos muito interesse em uma cooperação internacional entre Brasil e Rússia, mas infelizmente quem deveria falar mais sobre isso e não está entre nós agora é o reitor da Universidade Pedagógica de Chelyabinsk, que essa universidade justamente ela também envia não só os alunos, mas os professores também para os diferentes países, para que eles possam ter a experiência internacional e ver e passar por um tipo de estágio, passar um tempo estudando estudando fora e conhecendo outros sistemas educacionais. Obviamente eles queriam muito estabelecer um contato desse tipo com o Brasil, especialmente porque tem aqui umas coisas que realmente gostaram, como por exemplo o fato de vocês terem uma escola, a escola de aplicação, e a creche ligada à universidade. Isso que eles ficaram, na verdade, isso foi a coisa que eles acharam a mais interessante dessa visita inteira. E seria muito interessante se alguém de lá pudesse passar um tempo aqui, conhecendo um pouco melhor esse sistema, para talvez implantá-lo na Rússia também. Uma creche que está ameaçada, vamos dizer assim, porque não recebeu alunos, né, crianças нesse ano. Понравился этот детский сад, но его там почти уже закрывают. К сожалению, жизнь вносит свои перспективы, но мы наслышаны о том, что у вас сегодня очень серьезные задачи ставятся в части реформирования вашего образования, поэтому мы с удовольствием приглашаем вас к нам в гости для того, чтобы показать те изменения, ту систему образования, которая существует в Челябинской области. Я думаю, что вот в ходе такого уже более тесного взаимодействия вы в том числе найдете для себя какие-то новые находки, новые пути, ну и какие-то проекты вполне возможно мы сможем реализовать вместе, что несомненно будет интересно. Ждем гостя. Ждем гостя. Então, eles gostaram muito dessa visita, mais uma vez, eles também gostariam muito que vocês fossem visitá-los lá em Chelyabinsk, para conhecer a universidade lá, para conhecer o sistema que eles têm lá. Eles estão esperando vocês e eles esperam que a gente também poderia organizar diferentes tipos de projetos juntos e que isso poderia trazer uns bons resultados para os dois lados. Eles podem transmitir ao reitor da universidade deles o nosso interesse também. E eu aproveito, porque queria que você, no nosso nome aqui, agradecesse a visita deles, a disponibilidade para falar com a gente. E aproveito também para agradecer a sua disponibilidade em fazer essa tradução. Спасибо большое за ваше участие. Только у нас очень холодно, к нам надо приезжать летом. Então, uma dica só, lá faz muito frio, então se vocês forem, vão no verão. Entre menos 30 e 30. Isso, exatamente. Там 30 и 30. 30 холода. E é isso. Obrigado, então. Tá? Спасибо. Спасибо. Спасибо.